another costing system, which is absorption and also marginal costing. Okay, so absorption and marginal costing ni dia actually a combination lah dengan apa yang awak dah belajar di topik 5, which is applied manufacturing overhead. Okay, so masa kita buat applied manufacturing overhead, sekiranya berlaku over applied atau under applied, you need to do the adjustments in a form of general journal. Okay, di mana you debit COGS atau you credit COGS. Okay, so belum Serhan, saya belum share apa-apa lagi. Okay, don't worry. Okay, so your okay, dia takut dia punya screen gelap kot. Okay, so your adjustments tu nanti, okay, kita akan tunjuklah di mana kita buat adjustment tu. After you did your journal, adjustment tu nanti akan dibuat dalam income statement. So here in this topic, we're going to see how we do the adjustment in the income statement so that kita boleh betulkan balik kita punya income ataupun net profit. Okay, but you need to understand lah, sebelum start tu you need to understand dulu apa maksud absorption and also marginal costing. Okay, so topik 9 ni jawapan kamu semuanya dalam bentuk income statement. Okay, so bila dia dalam bentuk income statement, actually it's a good practice sebab memang kita akan buat income statement sajalah. Kalau you ada 10 soalan, that means you akan buat 20 income statement. Kenapa 20 income statement? Sebab you akan buat income statement guna absorption costing dan you juga akan buat income statement guna marginal costing. Sebab income statement in the absorption costing and in the marginal costings, dia punya format berbeza. Okay, so every questions dia akan buat dua-dua sebab you need to see the differences. Lepas tu kita akan buat adjustment, reconciliation. Okay, alright. Sekarang baru saya nak share screen. Okay, alright. Chapter 9, absorption and marginal. Okay, so apa yang kita belajar dalam topik 9? Okay, for sure you need to know the definition. And then bila kita dah define, you need to do comparison, kena bezakan. Okay, and ada sebab kenapa kita buat costing menggunakan absorption ataupun marginal. Ada sebab tertentu. It's not necessarily setiap company akan buat. Okay, but bila kita buat absorption costing, kita ada target yang berbeza. Orang yang akan baca report tu adalah orang yang berbeza dengan target yang akan baca report yang kita buat dalam marginal costing. Okay, alright. So after we know the comparison, we're gonna determine the cost for the product. Okay, and then kita akan buat income statement lah. So income statement ni format dia ada dua yang berbeza. Okay, so kalau kita buat income statement guna absorption costing, it's the same format that you've been using all this while lah. Okay, sebab apa yang kita belajar di AA025, your comprehensive income statement tu format dia sama lah dalam absorption costing. Cuma dalam absorption costing nanti di income statement tadi ada satu tambahan di mana kita ada buat adjustments di cost of goods sold. Okay, tapi bila kita buat statement untuk marginal costing, the format is totally different. Berbeza dengan apa yang kita buat di absorption. Okay, so it's a new format for you lah. Okay, and then kita akan tengok advantage and disadvantages of both. Alright, okay, definition. Okay, kalau untuk absorption costing, okay, all of the manufacturing costs, all bila kata all, are absorbed. Okay, maknanya dia serap semua manufacturing cost. Bila dia serap semua manufacturing cost, that means dia serap semua direct material, dia serap semua direct labor dan dia serap semua manufacturing overhead. Okay, your MOH tu. Okay, you kena faham dekat sini, bila kita serap semua manufacturing cost, that means your direct material, your direct labor and your MOH ni, DM dengan DL ni kita tahu ialah variable cost. Dia berubah kan? Dia berubah ikut tingkat pengeluaran. Whereas for manufacturing overhead, sebenarnya kita ada fixed cost
and also kita ada variable cost. Ada certain manufacturing overhead are considered variable cost sebab dia pun bergerak ikut tingkat pengeluaran. For example, your indirect labor and your indirect materials. Okay. Tapi kita ada juga manufacturing overhead yang merupakan fixed cost. Okay. Seperti your depreciation expense or rental or tax or insurance expense. Okay, all that is your manufacturing overhead tapi dalam bentuk fixed cost. Okay, so when we do absorption costing, dia serap semua. That means dalam pengiraan cost seunit produk, kita akan ambil kira semua direct material, direct labor and manufacturing overhead. That means dalam manufacturing overhead tu kita akan ambil both, which is your fixed cost for your manufacturing overhead and also variable cost for your manufacturing overhead. Okay, so sebab kita ambil semua, you absorb everything in the unit produced. That is why untuk absorption ni nama lain yang biasa juga digunakan ialah full costing. Okay, kenapa dia full costing? Sebab dia ambil kira semua. Okay, and bila dia ambil kira semua, dia comply dengan GAAP. So bila dia comply dengan GAAP, that is why bila you prepare the comprehensive income statement, your format must be the same as what you did or as what you learn in AA015. Sebab statement itu adalah statement yang berformat terletak. Okay, bila dia berformat tetap sebab dia comply dengan General Accepted Accounting Principle GAAP. This is what you learn in semester 1. So format tu tak boleh ubah sebab dia kena comply dengan GAAP. Okay, so bila you tengok dia punya income statement nanti, you akan tengok, oh sama dengan apa you belajar di semester 1. Kita ada sales minus purchase. Okay, sales minus COGS. And then you akan dapat gross and then minus operational expenses. Lepas tu kita akan dapat net profit. Okay, alright, that is for absorption costing. Okay, for marginal costing pula, okay, dia tak ambil kira semua manufacturing cost. Okay, dia cuma ambil yang variable costing sahaja. That means dia hanya ambil kira direct materials, direct labor, and untuk manufacturing overhead, dia cuma consider atau ambil kira variable cost sahaja. So that means dia tak absorb semua. Okay, so bila dia tak absorb semua, dia akan ambil kira semua item yang berubah sajalah. That means production cost yang berubah ikut tingkat pengeluaran. Okay, so fixed manufacturing overhead. Okay, sebab kita tahu bila kita buat produk, kita ada direct material, direct labor, lepas tu kita ada MOH. So MOH ni kita ada fixed cost dan kita ada variable cost. Okay, so bila you guna marginal costing, semasa dia kira cost satu produk nanti, dia akan ambil kira DM, dia akan ambil kira DL, and then dia akan ambil kira variable cost saja. Okay, tapi yang ni kita tak boleh buang terus. Okay, you cannot omit or you cannot delete that sebab itu adalah sebahagian daripada manufacturing cost. It's just that bila kita buat marginal costing, nak kira cost seunit produk, kita tolak siap-siap dulu fixed cost dalam manufacturing overhead. So dekat mana dia akan pergi nanti? Okay, dia akan pergi ke period cost ataupun dia akan pergi ke expenses. So that means nanti bila selepas you dapat cost of good sold and then you minus dengan sales, you dapat gross profit. Okay, so semasa you nak dapat cost of goods sold tu, di dalam tu you cuma ada direct materials, direct labor and variable manufacturing overhead sahaja. Your fixed manufacturing overhead dia akan duduk di bawah bersama all the organizational operational expenses. Okay, so itu beza dia lah. Alright. Okay, kalau mean like you cannot enter the class sebab
Sebab GM sekarang dia auto generate attendance. Okay, that's how I know you masuk kelas saya sekejap ke lama ke. So if you dah masuk, you terkeluar and you need to share the the gadget with your friends boleh. Tapi just let me know early Okay, sebab nanti kalau saya tengok awak masuk around 6 or 7 minutes, my record nanti akan tulis 6 or 7 minutes lah, whereas we are having 2 hours classes at the moment. Okay, alright. So marginal costing ni sebenarnya bila kita buat income statement menggunakan marginal costing, okay, so dia adalah sesuatu yang tidak mengikut standard GAAP. So bila dia tak ikut standard GAAP, you cannot use that income statement to compare your organizational operations dengan organisasi lain. So selalunya marginal costing ni, the statement yang atau report yang disediakan hanyalah untuk internal users. Okay, maksudnya you buat tu so that the management boleh kenal pasti masalah dalam pengeluaran. Tapi dia tak ada kena-mengena dengan report net profit. So kalau you nak tengok how your company is doing in terms of profit, kita akan tengok absorption costing. Tapi marginal costing ni dia bukan nak tengok how you are doing in terms of profit. Dia lebih kepada how we are going to overcome sekiranya berlaku apa-apa masalah dalam pengeluaran. So that is why marginal costing ni dia lebih kepada internal. Okay, the reports are made and done for the purpose of internal revision je lah, supaya management tu boleh buat keputusan. Okay, alright. So differences dia, satu, cara kira cost unit product. Okay, like I said just now, absorption dia ambil kira semua. So you nak kira cost unit product tu, you akan ambil direct materials, you akan plus dengan direct labor, dan you akan plus dengan manufacturing overhead. Whereas for marginal, dia hanya ambil kira yang variable cost sahaja. So that means dia ambil kira direct materials, direct labor, and variable manufacturing overhead. Okay, so untuk absorption, fixed manufacturing overhead tu termasuk dalam pengiraan cost per unit product. Whereas for marginal costing, okay, the fixed manufacturing overhead tu tidak dimasukkan dalam pengiraan cost per unit product, tapi dia will be treated as period cost. Okay, so dia akan jadi expenses lah. Okay, so income statement dia pun berbeza. Alright. Okay, ini cara kita kira cost unit product menggunakan absorption costing. Okay, so for direct material cost, okay, for direct material cost per unit, okay, kita ambil kira direct labor cost plus variable manufacturing overhead plus fixed cost plus direct material. That means dia akan ambil kira tiga item ni sekali. Okay, so I said tiga sebab this is 1, this is 2, and this is actually 1 item, 3. Tapi bila you kira cost unit product, since we are doing absorption and marginal costing, you kena pecah siap-siap the manufacturing overhead cost tu kepada komponen dia yang tersendiri. That means kalau dia variable MOH, kita letakkan dia sekali, fixed overhead kita letakkan dia sekali. So bila kita kira cost unit product, the MOH will consist of 2 components lah. Automatically dia akan jadi 2 sebab dia adalah fixed MOH dan juga variable MOH. Okay, so ini satu item tadi kan, so dia akan jadi 3 dan 4. Alright, tapi kalau kita nak kira untuk marginal, kita cuma ambil kira 3 item saja, which is your direct material tadi, lepas tu your direct labor, and then your variable manufacturing overhead. So untuk MOH, kita hanya guna variable cost sahaja. Okay, fixed cost tu kita tak ambil kira. Alright, okay. So that's how we calculate or compute the unit product cost for marginal costing. Okay, alright. Okay, so sekarang kamu kena ingat balik lah, recall balik apa kita belajar. Okay, so yang kita guna
dalam absorption and marginal sekarang is actually we are still using normal costing. Apa maksud normal costing dekat sini? Bila kita sebut normal costing, OH kita atau MOH kita merupakan applied values ataupun applied figures, bukan actual MOH, tapi dia ialah applied MOH. Sebab kita punya costing system is still under normal costing system. Okay, samalah start daripada topic 5 when you learn about applied MOH. So automatically kita faham apa tujuan kita guna applied MOH dalam pengiraan kos seunit produk. Alright. Okay, so ini income statement untuk normal costing. Okay, so yang ni madam tak akan go through details. Ini saya akan tunjuk nanti semasa kita kira sebab it's not a full income statement format sebab dia ada dua part. So kalau saya tunjuk kat sini pun you can like relate dengan apa yang saya nak tunjuk. Okay, tapi I just want to show you this part here lah. Okay, selepas kita dapatkan cost of goods sold, okay, which is your calculations in your income statement. Okay, after that, you are going to do adjustments for your applied MOH. Okay, so semasa kita buat adjustment applied MOH tu, kita akan dapati sama ada MOH kita over applied ataupun under applied. So bila kita buat catatan adjustment, actually you need to adjust sebelum kita boleh dapatkan kita punya gross profit. So adjustment tu sebenarnya dibuat di mana? Adjustment tu sebenarnya dibuat di bawah COGS di sini. Okay, so kalau dia under applied, bila under applied you akan debit COGS, betul? So debit COGS tu maksudnya kita akan tambah. Okay, tapi kalau you dapat over applied MOH, kita akan credit COGS. So bila credit COGS meaning kita akan minus di COGS. Okay, so after you do the adjustments for your applied MOH, okay, di COGS dalam your statement kita akan guna figure baru instead of using the cost of goods sold that is calculated above, kita akan come out with a new figure which is your adjustment ataupun adjusted COGS. Okay, so adjusted COGS tu nanti baru kita akan guna untuk kira gross profit. So at that point, cost kamu dah betul balik lah. Sebab tadi awak guna MOH tipu-tipu kan, yang bukan sebenar. So once you do the adjustments, kita akan betulkan balik so that the gross profit yang you dapat dalam statement ni is actually the actual gross profit selepas ambil kira over applied ataupun under applied. Okay, alright, so this is the part that I want to highlight, okay, in your income statement. So marginal ke ataupun absorption ke, dia punya adjustment akan dibuat di sini. Okay, so ini untuk absorption. Okay, yang ni untuk marginal. Sama juga. Cuma bezanya sebab marginal kita ambil kira variable cost sahaja. That's why bila you dapat COGS di sini, you akan dapat dia sebagai variable COGS. Kenapa variable COGS? Sebab the cost cost per unit produk yang kamu kira dari atas ni tadi, okay, hanya ambil kira variable cost sahaja. Okay, so yang di bawah ni instead of getting adjusted COGS, you akan dapat adjusted variable COGS. Okay, so after that, baru kita akan ambil kira kita punya fixed MOH. Nampak fixed MOH tu dia akan duduk di bawah expenses di sini. Okay, so untuk marginal ni sebenarnya dia asingkan statement tu kepada dua parts. Okay, di bahagian atas sebelum gross profit, di atas ni semuanya ialah variable cost. Selepas gross profit nanti baru kita ambil kira fixed cost. Okay, so dia tak kisah variable cost tu berlaku dekat kilang ke, berlaku dekat pejabat ke, dia akan letak sekali. Sebab kita ambil kira dia semua sebagai variable cost. That means anything that happens in the admin section atau in your sales tapi merupakan variable cost
pun kita akan masukkan di bahagian atas before you are able to calculate your gross profit. Okay, apa dia variable cost dekat pejabat? Variable cost dekat pejabat contoh macam supply expense ataupun commission. Okay, sales commission. Sales commission is also variable kan sebab dia gerak ikut unit jualan. So that will be also variable cost. Okay, tapi apa-apa yang fix, tak kira lah dia duduk dekat kilang atau dia duduk dekat office, that will be under fixed cost. So after you got your gross profit, baru kita akan ambil kira semua fixed cost. So yang ni beza marginal costing dengan absorption costing. Absorption costing flow dia sama macam kita buat selalu. Dia tak ambil kira pun dia fix ke dia variable, tapi dia gerak ikut item. That means di atas tu awak akan kira dulu semua benda yang berlaku dekat kilang, dekat bawah tu baru you tolak semua expenses yang berlaku di sales dan admin. Tapi untuk marginal, dia tak kira you jadi dekat mana, tapi as long as dia variable, dia akan duduk bahagian atas. Kalau dia fix, dia akan duduk bahagian bawah. Okay, so that's for your income statement format. Okay, alright. So yang ni the final part of your statement lah. So once you are done with both statements, okay, sepatutnya bila kita buat statement, okay, untung bersih, I'm talking about untung bersih, net profit, should be the same. Sebab kita kira untung bersih untuk operasi yang sama. Tapi nanti bila awak buat statement, you can see there's a difference between net profit you calculated in your absorption costing dengan apa yang you kira di marginal costing. Nilai dia takkan sama. Sepatutnya dia sama. Okay, so bila dia tak sama, you need to reconcile, betulkan balik. So bila you need to reconcile, you need to do this. So you kena cari the fixed overhead in the beginning inventory and then you akan minus dengan fixed overhead di ending inventory. So ini adalah net profit you dapat di statement absorption, you plus dengan fixed overhead in beginning inventory, you minus dengan fixed overhead di ending inventory, nilai yang you dapat mesti sama dengan untung yang you kira dalam marginal costing statement. Okay, kenapa beza tu berlaku? Sebab dua item ni tidak terdapat pada marginal costing. Okay, that's why kita kira nanti statement kita akan beri net profit yang berbeza. Okay, so if the question asks you why there are a difference between the absorption costing net profit and the marginal costing net profit, okay, because of the element which is the fixed overhead in the beginning inventory and also the fixed overhead in the ending inventory, which are not included in your marginal costing net profit. Okay, alright, ini basically teori lah. Okay, so yang saya sebut advantage, disadvantage tadi tu, okay, yang tu sebenarnya boleh baca sendiri, tapi Madam akan cerita sedikit lah. Alright, okay, sekejap. Alamak, dia lari terus. Okay, so you can see the whole thing, right? Okay, this is absorption costing. Okay, so advantage dia, absorption costing tu, report dia mesti comply dengan GAAP. Okay, so bila dia comply, maksudnya semua company dekat Malaysia atau di mana-mana saja akan guna sistem atau format yang sama. So bila dia guna sistem atau format yang sama, that means it is more suitable for external reporting purpose. So kalau saya nak banding keupayaan syarikat saya berbanding syarikat lain, I can use that statement. That means I can use absorption costing statement sebab dia comply dengan GAAP. So everybody is doing the same thing. Okay, macam kamulah, you nak banding result SPM. So you mestilah banding result SPM aliran sains dengan pelajar aliran sains juga. Tak kira lah dekat sekolah mana pun dekat Malaysia ni, if you compare your result, it is valid sebab you are sitting for the same exam. Okay, tapi kalau you guna result SPM untuk pelajar sains, you nak banding dengan result SPM pelajar account, lepas tu kita tengok pelajar sains result macam ni pun tapi sebenarnya kami lebih pandai. No, you cannot say that. Okay, sebab awak diuji atas dua benda yang berbeza. So samalah macam reporting juga. Okay, alright. Tapi disadvantage untuk absorption costing, satu, kalau kita nak decide apa-apalah, kalau nak decide apa-apa,
kita tak boleh guna the outcome in the income statement. Okay, sebab semua item di-charge terus kepada produk. Okay, so you cannot think, you tak boleh nak do the sensitivity analysis kan. Kalau saya naikkan sikit variable cost, saya untung banyak tak? Kalau saya turunkan sikit, saya untung banyak tak? I cannot do that sebab fixed and variable are all mixed up together. Okay, so itu disadvantage lah in the decision making. And in performance evaluation pun kita tak boleh buat. Sebab dalam production, fixed cost actually tak menggambarkan apa yang berlaku dalam operasi. Okay, sebab fixed cost, no matter what happens in the company, fixed cost is something that you still and you wajib bayar. Walaupun tidak ada production. Even though your production is zero, fixed cost is something that you still need to pay. Contoh macam rental, sewa. Kalau kilang you tutup pun, sewa tu masih you sewa, so you still kena bayar. Okay, so it's not, so kita tak boleh nak cakap, kalau saya tengok fixed cost tu, actually I'm doing okay. No, you cannot say that. Sebab fixed cost, whatever it is, you still have to pay. So for performance evaluation, absorption costing is not suitable. Sebab kita tak segregate the variable costing and also the fixed cost. Okay, alright, kita tengok marginal. Okay, kalau untuk marginal, advantage dia ialah untuk decision making lah. Sebab tu madam cakap tadi, marginal ni sesuai untuk kegunaan dalaman, internal. Okay, sebab bila internal tu, the management are able to do decision making because it helps for planning, controlling and also decision making lah. Sebab dia separate the variable cost and the fixed cost. So without looking at the fixed cost, kita boleh kenal pasti keupayaan manufacturing company kita, whether it's doing okay or not, by looking at the variable cost. Okay, alright. Cuma dan dia juga, so sebab kita boleh decide dan kita boleh evaluate kita punya performance lah. Okay, sebab kita boleh tengok, okay, kalau I tingkatkan pengeluaran, how am I going to do in terms of profit? Kalau saya kurangkan pengeluaran, macam mana dia akan affect saya punya keuntungan. So that's why we are using this for internal purpose. Sebab kita nak evaluate kita punya performance dan kita nak buat decision making. Tapi for reporting purpose, dia tak sesuai sebab apa yang you buat di company you tak akan sama dengan apa yang dibuat di company orang lain sebab dia punya reporting tu tak comply dengan GAAP. So bila dia tak comply, that means ada beberapa item yang mungkin dalam statement tu tidak akan sama dengan company lain. So you cannot use that income statement for comparison purpose lah. Kalau you nak tengok is Air Asia is doing better than MAS contoh. You cannot use a marginal costing income statement because the variable costing for AirAsia and variable costing for MAS is totally different. So kita tak boleh guna report daripada marginal. But if I want to use the the absorption costing system, the report from the absorption costing untuk banding AirAsia dengan MS, that one saya boleh buat. Okay, sebab bila dia comply dengan GAAP, that means kita akan banding atas capacity yang sama lah. Okay, alright. So ini dia punya cerita-ceriti lah. Macam boring kan, petang-petang dengan cerita. Memang mengantuk. Okay, so kita akan start mengira. Alright. At the moment, ada few of your friends yang positive yesterday. Okay, saya pun tak tahulah. Saya pun tak tahu nak fikir macam mana dah. It's a never ending story. Kita quarantine you still get positive. Kita tak quarantine pun you positive. Kita biar you kat Padang, you positive. Kita tak biar you dekat Padang, kita letak you Gelang. Letak you dekat blok pun positif. So, I pun tak tahu macam mana. Okay. So, saya pun tak tahulah bila akan start F2F ni. Okay. Some of the lecturers pun ada yang positif. Okay. So, you just hope and pray for the best. Alright, nanti towards the end of the class nanti ada nak ambil sikit. Okay, so we go back to here. Okay, this part here, yang ni the learning outcomes, yang tu saya dah mention tadi. These are the definitions. Okay, so ini akan selalu keluar
dalam UPS. Sebab untuk bab 9 ni, dia tak ada benda lain nak tanya dekat bahagian teori. Dia akan balik-balik pusing dekat sini sajalah. Dia akan tanya you definition, dia akan tanya you comparison, lepas tu dia akan tanya you advantage dengan disadvantage tadi. Okay, alright. So ini how you calculate your costing. Tapi yang ni guna actual. Okay. So kalau you guna actual, that means your overhead ni pun ialah actual figures actually. Tapi most of the questions you akan jumpa dalam topik 9, kita akan guna normal costing system. Okay. So bila normal costing system, kita akan ambil kira direct material, direct labor. Okay. Tapi MOH tu kita akan guna applied. Okay. You see the difference Kalau absorption costing dia ambil kira semua, that means direct material, direct labor, variable MOH and fixed MOH. Dua-dua ni ialah MOH. Tapi dia asing So you're going to calculate for variable MOH per unit, and then you are going to calculate for fixed manufacturing overhead per unit as well. Okay, sebab yang kita nak kira sekarang ni ialah product cost per unit. Okay, kalau untuk marginal, actually kita akan ambil balik nilai item yang sama, cuma kita tidak akan ambil kira fixed manufacturing overhead. Okay, so sebab tu nanti bila you buat costing, when you calculate the product cost per unit, your marginal costing will have lesser amount than your absorption costing. Sebab dia hanya ambil kira the variable costing saja, variable saja, direct material, direct labor and variable MOH. Whereas the fixed dia tak kira dekat cost per unit. Bukan dia tak kira langsung dalam production dia tak kira dalam cost per unit. Tapi nanti kita akan masukkan ke dalam statement di ruangan fixed cost, which is in your period cost. So kita still ambil kira, cuma bila keadaan dia diambil kira tu berbeza lah between absorption costing and the marginal costing. Okay, alright, we look at example 1. Azmal and Co. Ni Azmal ni kawan baik saya ni. Okay, so Azmal and Co uses. Okay, yang ni Madam tunjuk actual dulu Okay, so bila actual, that means MOH dia adalah actual MOH. Itu je beza. Kalau kita kata normal, that means your MOH ialah applied MOH. Okay, tolong ingat yang benda ni. Alright, so dia bagi dekat sini, you have variable cost per unit untuk direct material, direct labor, manufacturing overhead. Okay, and then dekat bawah tu dia bagi selling and admin cost per unit. Selling and admin cost per unit ni, dia duduk bawah variable. That means dia ialah variable cost. Dia bukan berada di kilang, tapi dia berada di admin and selling. But still we include that in the variable cost per unit sebab sifat dia ialah variable cost. Okay, and your fixed cost given in the question, kita ada manufacturing overhead 60,000. Okay, kalau fixed manufacturing overhead di dalam soalan, selalunya dia akan bagi you total. Okay, so total ni kalau dalam fixed manufacturing overhead, awak kena bahagi dengan unit so that you dapat per unit. Tapi kalau dalam marginal costing, you tak perlu bahagilah sebab masa you kira product cost per unit tu, you tak kira langsung benda ni. So item ni akan diambil sebagai one item as 60,000 sebagai expenses di fixed cost nanti. Okay, that's why you kena faham bila kita akan guna 60,000, bila kita akan guna 60,000 per unit produced to get the cost per unit. Okay, alright. Selling and admin, dia bagi 10,000. So these two are under fixed cost. Yang dekat atas tadi ni adalah variable cost. Okay. So production and sales in unit. Okay. Alright. Dia bagi kamu item ini. Okay. So you have your beginning inventory. So unit produce ialah 5,000. Sales ialah 4,000. Ending inventory ialah 1,000. Kenapa dia bagi awak itemize items like this? Sebab nanti bila you dah kira product cost per unit dan you nak sediakan statement, you akan guna product cost per unit tu untuk kira
jumlah cost di item-item beginning inventory, ending inventory, sales and also production. Okay, so cost of good manufactured tu akan guna unit dekat sini lah. Okay, alright, selling price is RM30. Okay, so using absorption and marginal costing, you are required to calculate product cost per unit. This is actually very simple lah. Okay, cuma kita perlu kira. Okay, macam Madam cakap tadi, kalau absorption dia ambil kira semua. Tapi you nak kira product cost per unit kan? So bila product cost per unit, your fixed cost given tadi ialah RM60,000. Okay, so fixed cost tu dibuat ataupun ditanggung semasa production berlaku. Jadi nak dapatkan fixed manufacturing overhead per unit, you akan bahagi dia dengan 5,000, which is your production unit. Ini awak kena faham betul-betul the unit produce. Okay, so kalau saya guna absorption costing, okay, my cost per unit will be semualah, okay, which is direct material RM3. Okay, alright. Yang hantar WhatsApp kat madam tadi noted, okay. Direct labor RM6. Variable manufacturing overhead, this is taken from here, RM1 yang ni. Okay, and then you akan masukkan RM12, which is your fixed cost. Nanti ada orang tanya, Madam, kenapa RM2 ni tak masuk, Madam? RM2 tak masuk lah. Sebab RM2 tu ialah selling and admin expense. Yang you nak kira sekarang ialah product cost per unit. Cost product. So selling and admin expense RM2 ni tak termasuk ya. Ini adalah belanja semasa awak jual. That means produk tu dah siap. Okay. So jangan pergi campur pula RM2 ni ya. Walaupun dia masuk dalam variable cost, ialah dia variable cost. Tapi dia bergerak ikut sales unit. Sebab dia under selling and admin. Tapi variable direct material, direct labor, manufacturing overhead, which is your variable manufacturing overhead, yang itu dia masuk dalam product cost dan dia adalah variable cost sebab dia bergerak ikut unit produce. Okay, so the cost driver are different. Okay, kena faham betul-betul dia punya cost driver. Alright, okay, so for absorption, I have 22. Okay, sebenarnya senang je nak kira. Kalau nak kira marginal, that means saya ambil 3 ni sajalah. Saya akan tolak lah RM12 ni. RM12 ni tak kira. Sebab dia fix kan. Okay, so my variable cost per unit ataupun marginal cost per unit, okay, the product cost will be RM10 without the fixed manufacturing overhead. Okay, so you nampak dekat sini product cost untuk absorption, nilai dia lebih tinggi dari product cost untuk marginal. Okay, kenapa? Nanti kita tengok why. Alright, so this is how you calculate the cost per unit. Okay, this is normal costing. Alright, so that means yang kita guna tu ialah actual MOH figures lah. Okay, so apa beza cost per unit untuk absorption dengan marginal? Item yang keempat ni hanya berada di absorption costing saja. When you are calculating the product cost per unit in your marginal costing, dia tidak ada langsung. So dia cuma ambil kira all the variable costing, which is your DM, DL and variable MOH. Okay, so sebab tu ada beza untuk cost per unit. So bila kita buat statement nanti, kalau untuk absorption dia akan guna RM22 untuk kira. Tapi untuk marginal dia akan guna hanya RM10 ni. Okay. Alright. Kita tengok statement. Okay. Tadi dekat slide I didn't explain, right? Okay. So dekat sini saya akan explain lah. Okay. This is absorption costing. Okay. Dia punya income statement sama macam kita buat di semester 1. Tapi lain sikit lah sebab semester 1 kita ada purchase. Di semester 2 kita buat juga. Di mana kita buat dalam topik 2. Okay, so di mana yang beza? Okay, untuk absorption tak ada beza. Okay, sebab kita ada sales. Alright, you have sales.
Okay, so sales ni nanti dia tak akan bagi you dalam satu jumlah besar sebab di sini you kena ambil cost, you kena ambil unit, you akan darab dengan selling price per unit. Okay, so you akan dapat the sales figures. Okay, and then kita akan minus dengan COGS. So item dia sama, dia akan start dengan beginning inventory, dia akan plus dengan cost of good manufactured, dia akan dapat cost of good available for sale. And then you akan minus dengan ending inventory, you akan dapat cost of goods sold. Okay. Madam, tak ada punya adjust tadi. Memang dia adalah yang adjust tadi. Sebab ini actual costing. Okay, so actual costing tak adalah applied MOH tu. Okay, I just nak tunjuk macam mana you dapat figures. Alright, so apa kegunaan awak kira RM22 dan RM10 tadi? So RM22 tu kita guna di sini, product cost per unit. So nanti macam mana I dapat beginning inventory, I akan gunalah RM22 tu. Saya akan darablah dengan beginning inventory unit. Okay, so kalau you tengok soalan tadi, your beginning inventory unit ialah kosong. Okay, so dekat sini nanti, madam akan ambil 22 darab kosong. So nilai dia kosong. Dia tak hilang ya. Item tu still there. It's a fixed format. You jangan pergi buang pula. Beginning inventory, ending inventory is a must in your COGS. Mesti wajib ada walaupun figure dia kosong. So dia bukannya tak ada. Dia cuma habis, kosong. Gila, zero. Okay. So beginning inventory is kosong. Okay. Cost of good manufactured. Masih guna RM22 product cost per unit. Tapi yang ini kita akan darab dengan unit produce. That means how do I get cost of good manufactured? Saya tak perlulah buat COGM. Okay, I just ambil RM22 ni, I akan darab dengan unit produce atau your production unit which is 5,000 dekat sini. Okay, so yang ni kita akan darab dengan 5,000. Okay, selalu kita ambil je kan nombor tu kita pindah-pindah. Itu pun jawapan salah juga. Okay, so kali ni kita kena kira sendiri, harap-harap jawapan pun betul lah. Okay, kadang-kadang manusia ni bila bagi senang sangat dia cepat salah. Bila bagi susah dia nak pula berfikir kan. Okay, you kena banyak berfikir lah. Sebab bila kita banyak berfikir kita akan menggunakan masa sebaik mungkin. So we won't waste our time on things that you are not supposed to be bothered with. Okay, janganlah masa tu nak buat TikTok pasal orang lah, nak buat video pasal orang lah kan. Banyak sangat masa. Okay, so lebih baik fokus pada pelajaran lah sebab towards the end nanti awak yang akan ambil exam. Okay, okay, so dapatlah cost of good available for sale. So your ending inventory nanti kita akan masih ambil guna RM22 tu, tapi you akan darab dengan ending inventory unit. Okay, sebab tu awak kena kira the cost per unit tu. Sebab kita kena kira sendiri our beginning inventory, cost of good manufactured and your ending inventory cost. And then you dapat your cost of good, cost of goods. So, okay, di bawah ni kita akan tolak operating expenses. So operating expenses ni dia akan asing lah. Sebab tadi you ada variable selling and admin expense. Lepas tu you ada fixed selling and admin expense. Okay, kalau dengar betul-betul ya. Kalau soalan bagi you dalam grouping macam ni. So you akan letak item dia sebagai selling and admin lah. Okay, you don't need to know selling and admin tu terdiri daripada apa. Tapi kalau dia letak selling and admin and dia senaraikan item dekat bawah tu, contoh insurance expense ke whatsoever, dalam statement awak kena letak penuh, full. Okay, alright, so saya ada dua expenses tadi which is variable and fixed. So kita akan kira di sini. Okay, apa ni? Yang ni tadi RM2 kan? Okay, I scroll balik untuk orang yang tak perasan. You punya variable cost per unit tadi selling and admin ialah RM2. Okay, so bila I nak kira variable for selling and admin expense, I akan ambil RM2 tadi, saya akan darab dengan sales unit. Sales unit ya, bukan production unit. Sebab belanja tu bergerak ikut sales unit. Okay,
Alright. Okay. So that's how you get your variable selling and admin expense. Okay, fix tadi sama, ambil je 60,000 contoh. Okay, sorry, dalam soalan ni tadi 10,000. So kita akan letak 10,000 lah. Okay, ini absorption costing. Okay, kalau marginal ada beza. Okay, yang ni you kena fokus lah. Sebab format dia memang dah tak sama. So nanti setiap kali bila awak nak buat soalan, you kena letak format ni depan muka lah so that kamu nampak. Okay? Okay, sales sama. Masih ambil sales price dalam unit. Cuma kita akan start dengan variable cost. Nampak beza dia? Variable cost. Okay. So variable cost tu you akan kira dulu variable cost yang ada dekat kilang. Lepas tu baru ambil kira variable cost yang ada dekat admin and sales. Di bawah ni kita akan ambil kira fix. So that means kalau awak nampak ni this is actually contribution margin sebab sales kalau sales price minus variable cost per unit you akan dapat contribution margin per unit kan. Tapi kalau sales minus variable cost kita akan dapat contribution margin. Okay, ni all related lah from topic 4 lagi. Okay, so variable cost ni nak buat macam mana? So tadi awak kira variable cost tu you dapat RM10. Okay, so beginning inventory dia akan ambil kira RM10. Darab beginning inventory unit kosong. Lepas tu cost of good manufactured masih RM10. Sebab tu saya kata dia variable cost. Sebab RM10 ni hanya variable cost saja kan dikira tadi. Darab dengan unit produce. Okay, RM5,000. And then you dapat cost of good available for sale. And then you minus ending inventory. And inventory pun masih RM10. Darab dengan unit dia tadi dekat atas. Okay. Unit dia ialah ending inventory unit which is 1,000. Okay. So now you dapat variable cost of goods sold. Instead of getting cost of goods sold, you dapat variable cost of goods sold. Okay. Lepas tu, you dapat ni jumlah cost variable di kilang. Awak nak kira variable cost, jumlah semua. So, saya kena tambah dengan variable cost yang berada di sales dan admin. So, yang RM2 tadi, darab dengan sales. Sales is 4,000. You darab dekat sini. So, you dapat 8,000 ni nanti kat sini. So your variable cost dekat kilang, campur variable cost dekat office dan selling, you akan dapat total variable cost. Total variable cost. Dia bukan minus dekat sini, dia plus. So sales minus VC, kita dapat contribution margin. You tak dapat gross dah You won't be seeing any gross profit in marginal costing. Gross profit dah tak ada, hanya contribution margin. Okay, di bawah dari contribution margin tu, kita akan tolak semua fixed cost yang ada. So, kita ada fixed manufacturing overhead. Ini ialah fixed cost di kilang. Yang ni kita ada fixed selling and admin expense. Yang ni adalah fixed cost di office dan sales department. Okay, this is actually your period cost. Alright, so campur, kita akan dapat total fixed cost. So, contribution margin, tolak total fixed cost, kita dapat net profit. So kalau you tengok betul-betul dekat sini, the format is totally different. So excuse me. Harap-harap harap-harap tak silap lah. Okay, alright. So now we are going to use the data from example 1. Kita akan masukkan ke dalam statement. Okay. Sekejap line tu lagging. Okay, so sekarang saya nak buat untuk Azmaliah ni. Okay, ada typo sikit sebab Azmaliah ni ialah 2019. So this is 2019. Okay, sekarang kita nak buat sales. So I guna balik data daripada example 1 tadi Okay, sales, harga jualan dalam soalan dia bagi RM30 darab sales unit. This is sales unit. 4,000. Okay. So sales you akan dapat
120,000. Okay, ini untuk sales. We are doing absorption costing and we are using actual costing system, actual. Okay, so bila actual tak ada adjustment, itu je beza. Kalau guna normal costing system, di COGS nanti ada adjustment. Tapi kalau dah guna actual, tak ada adjustment lah sebab nilai MOH tu dah memang ambil nilai sebenar. Okay, so beginning inventory, sebenarnya dia ialah RM, this is absorption kan, RM22 darab unit dia ialah kosong. So, tak ada apa-apa kan dekat situ. So, nilai di situ ialah kosong. Okay, kosong. Alright. Okay. And then cost of good manufactured, masih RM22 yang you kira tadi cost per unit yang you kira dekat example 1 tadi, RM22. RM22 darab RM5,000. RM5,000 ialah unit produce in the question. So your cost of good manufactured, ini kira logik lah kan, kamu pun tahu kan, cost barang yang dikeluarkan mestilah ambil kira unit yang dikeluarkan, unit produce, okay? So this will be 110,000. Okay, and then kita akan dapat cost of good available for sales. Since your beginning of inventory is 0, so dapat balik diri dia sendiri lah kan. Okay, minus ending inventory. So your ending inventory is RM22 darab 1,000 unit. So your ending inventory here is 22,000. So saya akan dapat cost of goods sold. The amount is 88,000. Okay, so sales atas ni minus COGS, I akan dapat gross profit here. Okay, so my gross profit here is 32,000. Right? So this is very easy because we are still using the same format that we've learned earlier. Cuma sekarang ni COGM, beginning inventory, ending inventory and sales. Kita kena kira sendiri sebab dia hanya bagi unit dan bagi per unit. So you kena kira. Okay? Alright, and then kita akan tolak semua operating expenses. Operating expenses semua yang berkaitan dengan sales dan admin. Ini ialah period cost. So semua cost yang berada di sales dan admin sahaja. Cuma kita akan asing ikut variable dan fix. Okay, so variable selling and admin tadi dia bagi satu unit RM2. Okay, your sales unit ialah ni. Sales unit 4,000 So di bawah ni sebab dia berkaitan dengan sales, so kita guna unit 4,000. Jangan salah sebab ada pelajar dia dah guna 5,000 kat atas, kat bawah pun dia guna 5,000. So salah lah nanti. Okay, sebab 5,000 tu ialah untuk production. Tapi your sales hanya 4,000 saja. Yang ni. Okay. So your variable selling and admin here will be RM2 darab 4,000. Okay. So nilai dekat sini ialah RM8,000. Okay. Selling and admin dalam soalan tadi, yang ni fixed cost dia RM10,000. Okay. So your operating expenses is 18,000. Okay. Yang ni kita minus lah. So I put that in bracket. Okay. So that you won't make any mistakes. Kalau you tak buat bracket tapi dekat sini ada tolak, then should be okay. So your gross profit minus your operating expenses, you akan dapat net profit. Okay. So your net profit is here. The amount is 14,000. So nanti bila awak buat dekat bawah marginal costing, you won't get 14,000 you will get lesser. Okay, you get less than 14,000. And then you need to do the reconciliation lah. Okay, kita tengok marginal pula. Okay. So marginal ni sales sama. Okay. Sales tak ada masalah. Cuma di bahagian costing untuk production, okay, kena hati-hati sebab kita tak asing ikut COGS dan juga period cost. Sekarang ni kita asing dekat atas ni VC, dekat bawah ni FC. Okay,
So variable costs of goods sold will start with the variable costing in the factory dulu. So you akan start dengan beginning inventory. So beginning inventory kita guna RM10 dekat sini. RM10 darab kosong. Your beginning inventory is 0. Okay. So here the item is kosong. Okay. Alright. So your cost of good manufactured, jumlah atau unit dia masih sama. Cuma cost per unit dia ialah RM10. This time around is RM10. It's not RM22 anymore. Okay. So here your cost of good manufactured ialah 50,000. Okay. Lain kan daripada yang tadi. Okay. Then you have your cost of good available for sale which is 5,000. You minus dengan ending inventory. Your ending inventory unit dia 1,000. Darab dengan RM10. So you'll get 10,000 here. Okay. Alright. So kita akan dapat total di bawah ni which is variable cost of goods sold. Bukan cost of goods sold saja. It's variable cost of goods sold. Okay. Lepas you dah dapat variable cost di kilang, kita kena cari variable cost di selling and admin so that you get the total for your variable cost. Sebab nak dapat contribution margin, kita kena ambil sales minus variable cost. Total. Okay. So my variable selling and admin is actually yang ni tau. Yang dekat atas ni tadi. Tapi di sini tempat dia dekat period cost. Tapi di sini dia pergi sini. Okay. So your variable selling and admin expense. Okay. The item is the same. It's just that the position is different. Okay. Here it is still 8,000. Nampak beza jumlah tu sama tapi kedudukan ataupun posisi dia berada sekarang berbeza lah. Okay, so sekarang you ada 40,000 untuk variable cost di factory and then 8,000 untuk variable cost di selling and admin. Okay, so your total variable cost is 48,000. Okay, so sales tadi, sorry, I didn't highlight this one. So sales tadi is 120,000 sama. Jadi sales minus variable cost total, kita akan dapat contribution margin. Okay, so contribution margin you ialah 72,000. It's not gross profit ya, it's contribution margin. Okay, alright. So selesai variable cost, kita start calculating for fixed cost. So di bawah fixed cost ni semua yang berlaku dalam company. So semua berlaku dalam company, that means yang ini berlaku dekat factory, yang ni berlaku dekat sales and admin. Okay, your fixed manufacturing overhead akan masuk dekat sini. So yang ni tak payah bagi per unit lah, terus ambil je, which is 60,000. And your fixed and selling admin expense is 10,000. Okay, alright. So total fixed cost, dua ni campur, kita akan dapat 70,000. So tadi awak dah ada contribution margin. You tolak dengan your fixed cost. Okay, you dapat net profit. Pelik kan? Kira semua item sama, semua benda diulang tapi diletakkan di rumah yang berbeza. And then you end up with a different net profit. Okay, kalau absorption tadi you dapat 14,000, bila marginal you akan dapat 2,000 saja. Okay, kenapa? Nanti kita bagi tahu kenapa. Sebab you need to do the reconciliation later. Okay, alright. So ini kalau statement guna actual costing. Dengar betul-betul actual costing. Apa beza dia? Beza dia dekat variable dekat cost of goods sold tak ada adjustments. Okay? Alright, kita tengok kalau kita guna normal costing. Okay, kalau normal costing format sama macam tadi, absorption, format sama. Cuma bila you selesai kira sampai COGS dekat sini, awak kena adjust under applied or over applied. So kalau under applied, dia akan letak kat sini, dia akan tambah. Okay, tapi kalau under applied, dia akan tolak dekat sini.
Okay, sebab dia ada satu item tambahan dekat sini. So, kalau dekat actual costing tadi, sampai cost of goods sold, you boleh terus ambil sales dan minus dan dapat gross profit kan? Okay, tapi kalau untuk absorption costing using normal costing system, you tak boleh terus tolak Once you get your cost of goods sold, you need to do the adjustment dahulu, dapatkan adjusted cost of goods sold. Lepas tu tolaklah adjusted cost of goods sold ni dengan your mana figure dia hilang Okay, so tadi you dapat ni. Okay, so the item will be here. That is your over applied or under applied, and then you'll get your adjusted cost of goods sold. Bila kita ambil sales, kita minus dengan ini. Okay, and you akan dapat gross profit, which is this one. Okay, so once you are done with the gross profit, you akan tolak dia dengan operating expenses and you'll get your net profit. So format dia sama, cuma ada tambahan item di sini. Sebab MOH yang kita kira dekat atas ni, kita guna applied. So bila kita guna applied, you need to adjust the figure. Betulkan dulu, betulkan balik MOH tu supaya dia jadi nilai sebenar. So that bila awak kira awak punya untung, you memang kira atas untung sebenar. Bukan lagi atas untung tipu-tipu. So the adjustment can only be done here. Kenapa? Sebab bila production, I did mention this in topic 5 kan. Applied MOH, the actual MOH dalam production kita hanya boleh dapat kira once the production is done, finish, habis, selesai. So itu berlaku semasa kita tutup account. Jadi pada masa hari kita tutup account tu, semua ledger dah ditutup. Jadi bila you buat adjustment dalam bentuk general journal tu, you tak ada tempat lagi nak posting ke ledger. So the only place yang you boleh bawa adjustment tu ialah di income statement. So that is why what you adjusted in your general journal akan dibawa ke sini sahaja. Dia tak akan pergi ledger. Sebab ledger dah baki dah tutup dah dibawa ke penyata pendapatan ataupun baki dia dah dibawa ke baki akhir. Alright? Okay, so sama juga dengan marginal. Okay, so marginal tadi kita akan kira sampai variable cost of goods sold. Okay, sebelum awak cari total variable, sebab your MOH ni berlaku dekat kilang. So your your adjustment tu akan you akan adjust the variable cost of goods sold. So kalau dia over applied, kita akan tolak. Kalau under applied, kita akan campur. So that you'll get adjusted variable cost of goods sold. Lepas tu baru kita tambah dengan variable cost di sales and admin to get the total variable cost. Then only baru awak tolak dengan sales untuk dapat contribution margin. Okay, alright. So that's how we go about with the normal costing system format. Okay, beza dia cuma dalam normal costing system ada adjustment. The one that I bold here itu ya beza actual dengan normal. Tapi format sama dua-dua costing, which is marginal and variable. Whether dia guna normal ke, dia guna actual costing system, dia punya format tetap sama. Okay? Alright. So, itu format. Okay. So, macam mana nak kira adjustment? Okay, nak kira adjustment sebenarnya awak kena asing lah. Sebab your costing tu, you dah asing dia fixed and variable. Okay? So, this is what you did in topic 5. Kita kira over applied atau under applied. Tapi dalam topic 5, you kira dia sebagai one total. Okay, tapi dalam topic 9, sebab kita dah asing MOH tu kepada variable cost and also fixed manufacturing overhead. So bila kita nak buat adjustment, kita akan adjust ikut variable and ikut fixed. Okay, so you have your applied variable manufacturing overhead. Kita akan tolak dengan actual. So kita akan dapat under applied atau over applied variable MOH. Kalau untuk fixed pula sama juga. Kita akan ambil applied fixed MOH minus actual fixed MOH, you akan dapat over applied atau under applied. Okay? Alright. Sebab nilai yang you adjust ni nanti, kita akan combine. Kalau untuk absorption,
dia akan campur dua ni. So, for absorption costing, over apply atau under apply yang you kira dekat sini, you akan bawa pergi sini. Over apply dan under apply yang you kira dekat sini, you akan bawa ke sini. And then kita jumlah. So, nilai ni yang akan appear di COGS, di absorption costing statement. Okay, itu kalau absorption. Alright. Kalau marginal, marginal is easy sebab marginal kita hanya adjust variable saja. So bila you buat ni, nilai you dapat tu, nilai itulah you akan pindah ke sini. So bila you adjust nanti dalam statement, okay, itulah nilai dia yang you akan bawa. Okay, alright. So I'm going to explain to you the reconciliation. Okay, so what is reconciliation? So saya cakap tadi kan, reconciliation tu ialah beza income di absorption dengan beza income di marginal. Okay, so nak dapatkan dia punya perbezaan tu atau reconciliation, what you are going to do, contoh macam tadi ya. Tadi, absorption costing, saya dapat 14,000. Okay, marginal costing, saya dapat 2,000. Okay. Alright. Macam mana saya nak reconcile balik? So saya kena tengok fixed manufacturing overhead in beginning inventory. Okay. So beginning inventory kita tahu nilai dia kosong. Unit dia kosong kan? Okay. Fixed manufacturing overhead. Kalau awak tengok, I scroll back for those yang lupa lah. You are going to go back to example 1. Okay, ni fixed manufacturing overhead RM12 ni. Yang ni yang kita akan guna. Okay, alright. So now, bila awak pergi pada reconciliation, okay, so di sini kita akan ambil RM12 darab kosong. Okay, so ini 14,000, ini kosong. And then kita akan minus fixed manufacturing overhead in ending inventory. So dia ialah RM12. Ending inventory unit tadi 1,000 kan? So ini ialah 12,000. Okay? So dekat sini tadi you dah tahu dah sebab kita dah buat statement kan? Okay, betul tak? Tengok balik. 14 tolak 12 mesti dapat 2,000. That's what we meant by reconciliation. Maknanya you jumlahkan dekat sini, nilai dia mesti sama dengan ini. Sebab itu berlaku perbezaan tadi. Kenapa perbezaan? Sebab dalam marginal costing, dua item ni tak ada. Jadi nilai tu yang missing. That's why bila kita buat absorption costing, your net profit you dapat 14,000. Tapi bila you buat marginal costing, your net profit you dapat 2,000 sahaja. Okay, so pergi mana missing tu? Missing tu di sinilah. So kita reconcile balik, kita dapatlah balik. Macam kita buat bank reconciliation tu kan. Nak tentukan balik baki dia supaya sama. Okay, alright. We go to example 2. Okay, yang ni comprehensive question. Kita start semua. Okay, dia guna normal costing system. So bila dia guna normal costing system, kita faham dia akan ada adjustment di COGS. Okay, company normal production is 24,000. Normal production that means budgeted unit. Bukan pengeluaran sebenar, budgeted unit. Okay. Okay, lepas tu dia bagi kamu overhead cost estimation. Ini pun budgeted figures. Ini budgeted VMOH, yang ni budgeted fixed MOH. Okay, di mana kita akan guna fixed and variable ni, estimation, dan apa beza dia dengan di bawah nanti. Okay, so now we are supposed to calculate the cost, product cost per unit kan. So bila normal costing system, you akan guna actual DM, actual DL dan applied MOH. Okay, so nak dapat applied MOH tu, that means you have to have the budgeted MOH divide by budgeted unit kan. Okay,
Alright. So dia dah bagi awak kat sini. So sebenarnya yang awak kira nanti untuk dapatkan product cost per unit tu is actually POR untuk MOH. Okay? Okay. Lepas tu dekat bawah tu dia bagi operating information. Ini adalah actual figures. Baca betul soalan betul-betul. This is the operating information for year 2011. So this is the actual. Okay, so actual production dia 20,000 sahaja. Ini ialah budgeted unit. Budgeted unit, you hanya guna untuk kira product cost per unit. Faham tak? Tapi actual unit ni, you akan kira dan guna di statement. Faham tak? Sebab kita nak capatkan applied. Applied, that means you ambil POR darab actual activity. Dalam statement ni, actual activity dia merujuk kepada unit produce. Okay? Alright. So now you have your beginning inventory unit, production unit, sales unit. Lepas tu you ada direct material, direct labor. Yang ni variable manufacturing overhead cost, fixed manufacturing overhead. Yang ini actual sebab nanti awak nak kena banding dengan your applied dekat atas tu nanti. Yes, Georgina? Georgina angkat tangan kenapa? Tertekan. Tertekan ke tertidur? Yes, Georgina, you want to ask me something? Tak. Aduh. Okay, so bawah tu semua ialah actual information, okay, actual data. Okay, so sekarang kita nak kira product cost per unit. Okay, lepas tu kita tengok whether kita dapat over apply atau under apply. Once you are done with the cost, with the calculation for product cost per unit, lepas tu you kira dia punya over apply atau under apply, baru kita start buat statement. Okay, so awak pun mesti pening kan? Madam, kenapa soalan ni Azmaliah, bawah ni Khadijah pula. Ni Azmaliah lah sebenarnya ni. Pening dah. This is the same company lah. Okay, biasalah bila kita mengedit ada beberapa draft. Okay, sama lah macam you buat assignment kan, ada beberapa draft dan you tak delete yang lama punya, you come out, you keep on doing the same mistake. Okay, so we are going to provide Azmaliah statement of comprehensive income for the year ended. Okay, kalau awak nampak dekat sini, we are supposed to prepare dua, which is absorption and marginal. Okay, alright. So now, kita kira dulu cost se-unit. Okay, alright. Buat table kalau you tak buat table, okay, dia ada dua cara sebenarnya. Satu cara, awak senarai semua ni. Okay, senarai semua ni. Lepas tu you letak absorption dekat atas. Absorption dekat atas. Lepas tu tepi dia you buat marginal. Kira sekali. So dia ada satu table je. Tapi item dia dah dekat tepi lah ya. Tapi kalau awak kira nanti RM10 campur RM2 campur RM3 campur RM4, campur dapat 15. Lepas tu awak letak ni absorption costing. Lepas tu marginal costing awak letak RM10 campur 2 dapat 12. Kalau macam ni saya tak bagi markah ya. Sebab you nak kira product cost per unit, you kena itemize lah. Needs to be detailed. Okay? Alright, so direct material. Ambil dari soalan ya. Diberi actual kita tengok actual. Okay. RM20. Direct labor. Actual dia ialah RM10. Okay. Alright. Applied. Applied that means awak akan guna estimated value. Ini you tak akan guna actual nanti bila awak buat soalan, awak akan silap sebab you akan guna actual. Bila you guna actual, variable ni you akan ambil RM56,000. Salah lah. Sebab kita tak akan kira actual lagi. Kita buat normal costing. So bila kita buat normal costing, you akan kira guna maklumat yang kat atas ni. Kita guna ni. Okay? Sebab kita nak kira POR actually. Alright. So applied manufacturing overhead. Kita guna estimated unit produce budgeted unit produce. Okay, so
untuk variable MOH ialah RM2.50. Untuk fix ialah RM10. Okay, so campur semua dapat RM42.50. Okay, alright. Marginal, beza dia tak ada RM10 ni. So you will come out with RM32.50. Okay, so figure ni kita akan guna untuk buat statement. Alright, so now nilai ni adalah nilai menggunakan normal costing system. That means your MOH ni is still under POR. It's your applied MOH figures, bukan actual lagi. So bila you guna applied untuk kira costing, you kena adjust lah. Okay, so sekarang kita nak buat adjustment dulu. Okay, what are we going to do? Okay, so saya nak buat adjustment untuk variable dulu. So my applied variable MOH, tadi I kira RM2.50 kat sini kan? My POR, ni POR ah. Okay, so your applied manufacturing overhead is RM2.50 darab 20. 20 ni apa? 20 ni ialah actual unit produce. Faham kan? Sama macam apa awak belajar dekat topic 5. Dia punya actual figures tu merujuk kepada basis sebenar. Okay, so dalam topik ni, basis kita ialah unit produce saja. We don't use machine hours, we don't use direct labor hours, we don't use direct labor, direct material cost, we don't use any other costing. Okay, kita guna unit produce saja. Okay, so your applied MOH kat sini ialah RM50,000. Tapi awak tengok balik soalan, your actual MOH. Okay, actual MOH untuk variable kamu ialah RM56,000. Okay, so here your actual is RM56,000. So applied minus actual, kita akan dapat under applied variable. Okay, I don't want this bracket sebab saya dah tulis under applied. So bila dia under applied, that means nanti dekat COGS, madam akan tambah. Sebab adjustment dia ialah debit COGS, credit MOH. It's under applied, right? Okay. Okay, fixed MOH pula, you akan guna RM10 tadi. You akan darab dengan actual unit produce. So your fixed MOH, you akan applied fixed MOH, you akan dapat RM200,000. The actual in the question is RM180,000. Nampak ya? Kita guna tu hanya untuk buat adjustments. Okay. Okay, so here my actual fixed manufacturing overhead ialah RM180,000. So here I am getting over applied by RM20,000. Okay, so untuk absorption, I akan ambil kira dua-dua ni. Okay, so bila absorption tu you kena faham lah. You dapat satu figure under applied. Okay. Okay, yang ni madam letak bracket supaya awak tak confuse sebab sometimes you tak boleh relate dengan apa yang ditulis di sebelah kiri ni. So under applied dia negatif, your over applied dia positif kan, RM20,000. Jadi kita punya adjustment sebenarnya ialah over applied by RM14,000. Itu absorption. So nanti dalam statement madam akan adjust this RM14,000. Okay, untuk marginal kita ambil balik RM6,000 je. So kalau you tak tunjuk this area pun tak apa sebab dekat atas kita dah kira. Okay, kita fahamlah marginal dia akan guna variable sahaja. So untuk marginal it's 6,000 under applied. Okay, alright, we are going to prepare the statement. So I am going to do for absorption dulu. Okay, alright, sales unit kita. Okay, dalam soalan sales unit. Okay, your sales unit ialah 17,000. Okay, harga jual untuk satu unit ialah how much Ding 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 ding. Sales unit 17,000. Selling price per unit 100. Okay, so your sales here will be
RM100,000 darab 17,000 unit. So sales is 1,700,000. Okay, kita akan minus dengan cost of goods sold. Beginning inventory. Okay, kalau awak guna absorption ya, costing you guna ialah RM42.50. Kena ingat untuk absorption kita akan guna RM42.50. Okay, we are going to use RM42.50 in our costing. Okay, so beginning inventory, kalau tengok dalam soalan, tengok actual data. Okay, so the beginning inventory unit ialah 2,000 darab RM42.50. Okay, so awak punya beginning inventory is 85,000. Okay, alright. And then kita akan plus dengan cost of good manufactured, still RM42.50 darab dengan unit produce. Unit produce ialah 20,000. Kita ambil actual dekat sini kita dah ambil actual dah. Yang estimated atau budgeted unit tu kita hanya guna semasa kira POR sahaja. Please keep that in mind. Jangan confuse. Nanti figures you will be all around the place. Okay. So my cost of good manufactured is 850,000. That's why kelas saya awak kena follow step dia satu-satu. You follow step satu-satu, insyaAllah awak boleh faham. Tapi kalau you tengok lepas tu sambil you tengok YouTube you tidur, lepas tu YouTube tu je lah yang faham, you tak faham apa-apa. Okay. Okay, so you get your goods cost of good available for sale 935,000. Kita akan minus dengan ending inventory, still RM42.50 times ending inventory unit 5,000. So your ending inventory unit will be RM212,500. These are all in ringgit ya. Okay, so kita akan dapat cost of goods sold. I tak tolak lagi dia dekat second column ya sebab kena buat adjustment. So apa figure yang saya akan letak di sini? Sebab kita nak buat untuk absorption, so I akan ambil yang 14,000 ni. 14,000 ni ialah over. Okay. So bila over, di absorption ni nanti, madam akan tolak. Okay. So di sini saya akan tolak 14,000. So your adjusted cost of goods sold ialah RM708,500. Baru boleh ambil sales minus adjusted COGS. Kita akan dapat gross profit. It's actually very easy if you know the figures. Okay. Tapi kadang-kadang yang jadi problem ialah nak start tu. Macam mana nak kira product cost per unit. Figure mana nak ambil. Itu masalah kamu lah. Sentiasa ada masalah kan. You all tak pernah tak ada masalah. Yang tak ada masalah madam je. You all sentiasa banyak masalah. Okay. Alright. So your operating expenses for variable. Okay. Variable cost per unit. I scroll back to the question ya. Okay. Variable. Okay. Variable ni macam-macam sebutan orang ya. Kadang-kadang sebut salah pun buat video menang juga. Okay. Okay, variable cost per unit. Okay. Kamu nampak tak ni? Selling and admin expense per unit. Selling and admin expense per unit. Yang ni fixed selling and admin expense. Kenapa dia bagi awak per unit? Per unit tu maksudnya ini ialah variable cost. Okay. So, saya punya variable selling and admin dekat bawah ni tadi will be RM10 darab sales unit 17,000. Now I'm using 17,000 sebab di bawah ni semua adalah yang berkaitan dengan sales saja. Tak ada kaitan dengan production. Okay. So my variable selling cost is 170,000. Okay. And my fix ambil yang ni lah. Ya, fix ambil yang ini. Oh, sorry. Okay, fix yang ini. So my fix sale and admin will be kebetulan jumlahnya sama. Nanti tengok nombor sama jangan ingat oh dia dapat dari situ. No. Atas ni kita dapat dari kira, yang ni kita ambil terus dari soalan. Okay, so your total here will be 340 lah. Okay, so saya akan dapat net profit of 651,500. 651,500
ringgit. This is for absorption costing using normal costing system. Madam sebut sejibun, one. Tak faham juga tak tahu. Okay. Alright. Then we go to absorption. Okay. So we are doing for absorption pula. Sales sama. Masih lagi 1,700,000 tadi. Okay, cuma dekat atas ni kita fokus dulu pada variable cost. Okay, so beginning inventory, tiba-tiba dia jadi besar kan. Okay, beginning inventory is, sekarang kita guna marginal kan. So kita punya cost ialah RM32.50. Okay, so here the beginning inventory is RM32.50 multiplied by 2,000. So you get your beginning inventory of RM65,000. Cost of good manufactured, we are still using RM32.50 multiplied dengan unit produced, which is 20,000. So your cost of good manufactured is 650,000. Okay, so kita dapat cost of good available for sale minus ending inventory. Masih atas RM32.50. So here you are going to get 162,500. Okay, so now kita dah tolak dua ni. Sekejap ya. Kita dah tolak dua ni. Alright, so you will get your variable cost of goods sold. Baru dapat variable cost of goods sold belum dapat penuh lagi. Okay, and then we are going to do adjustment. So tadi masa awak buat adjustment, you tengok dekat sini you dapat under applied by 6,000. Under applied maksudnya kalau catatan jurnal will be debit COGS, credit MOH. So, bila dia debit COGS, di dalam statement kita akan campur. You jangan terpengaruh pula dengan bracket tu. Sebab tu you kena faham apa maksud under applied, apa maksud over applied. Alright. Okay, so now, below here, okay, you are going to do the adjustment. Kita akan tambah 6,000. Okay. So your adjusted variable cost of goods sold is 558,500. I tak nak dengar nanti madam. Tadi dia dalam bracket. Kenapa madam tambah? Sebab dalam bracket tu just nak menunjukkan dia ialah under applied. Kita faham konsep kalau under applied you kena tambah dia ke COGS. So sini saya tambah lah. Bukan saya bawa bracket tu ya. That's why I don't like you to use bracket in your applied MOH. Sebab you mudah terpengaruh, applied tu mesti tolak. Bracket tu mesti tolak. Kalau tak bracket tu tambah. You kena faham, we are not doing maths when we are doing accounts. Alright? Okay, so now kita akan tambah variable selling and admin expense. So tadi kita ada 170,000 tu kan? Tapi kena tunjuk lah. Okay, RM10 darab 17,000. So here is 170,000. Dia akan letak di sini. So you akan ambil adjusted COGS plus variable selling and admin, kita akan dapat total variable cost di sini. So your total variable cost will be RM728,500. Okay, so sales minus variable cost, you akan dapat contribution margin. Okay, so your contribution margin here is RM971,500. Okay, and kita akan tolak semua fixed cost. Fixed cost yang di kilang dan fixed cost yang di office dan admin. Okay, fixed cost di kilang maksudnya your fixed manufacturing overhead tadi, yang ada dekat dalam soalan tadi tu, kita akan letak di sini. Okay, make sure tak ada item tertinggal. Okay, and your fixed and selling tadi ialah 170,000 pun kita akan letak di sini. So di sini total dia ialah 350,000. So you already have your contribution margin. Okay, you akan deduct dengan the fixed cost
items, kita akan dapat net profit of 621,500. Okay, Madam kecilkan sikit. Okay, nampak beza? This is 621,500 untuk marginal. Untuk absorption, you dapat 651,500. Beza. Sedangkan semua item kita dah masuk. Kenapa atas banyak daripada bawah? Okay, so you need to do the reconciliation. Okay, so how do we do the reconciliation? So sekarang ambil net profit yang you kira dekat absorption tadi, letak sini. Dapat 651,500. Ambil yang you kira dekat sini tadi, bawa sini di marginal. So marginal net profit akan letak dekat bawah ni. So here you will get 621,500. Okay. So perbezaan di sini akan dapat balik nilai 621,500 tadi. Okay. So perbezaan tu ialah di mana? Di fixed manufacturing overhead in beginning inventory. Okay. I go back and scroll up to the cost per unit. So your fixed cost tadi, nilai dia ialah RM10 yang ni. So kita akan guna RM10 ni untuk reconciliation ya. Reconciliation, okay, you akan guna di sini. Okay, so now I'm going to use the same unit for ending inventory and beginning inventory. Cuma madam akan darab kali ni dengan RM10, which is the fixed manufacturing overhead. Okay, so your beginning inventory unit sama, iaitu dalam soalan tadi 2,000 unit. So di sini you akan dapat 20,000. So 651,500 plus 20,000 minus RM10 multiply by 5,000. This is your ending inventory unit. Okay, yang ini you dapat nilai dia 50,000. So kalau you tengok 651,500 plus 20,000 minus 50,000 mesti dapat balik figure dekat bawah. So kalau you tak dapat, that means your reconciliation ataupun untung you di absorption itu salah. Ataupun mana-mana figure yang you tambah dekat bawah lah. Okay, so make sure apa yang dapat dekat A ni, okay, okay, A tu sebenarnya ialah A plus beginning, aduh, bila dia lagging tu dia banyak betul masalah. Okay, so A ni yang 651,500 ni, you akan minus, plus 20,000 minus 50,000. Kita akan dapat 621,500. Okay, ini yang kita maksudkan reconciliation. So you nampak actually I can get back the same figure as long as saya tambahkan dua item ni, which is the fixed manufacturing overhead in your beginning inventory and your fixed manufacturing overhead in your ending inventory. Okay, alright. So steps untuk jawab soalan. 1, kenal pasti awak punya cost, product cost per unit. So you need to calculate for both. Kita akan calculate untuk marginal, kita akan calculate juga untuk absorption. Lepas tu kita akan buat adjustment di mana you akan bandingkan your applied MOH with the actual MOH. Once you are done with that, baru kita buat statement. Okay, so untuk absorption format dia sama macam kita belajar di topic 2. Untuk marginal kita asing, which is the upper part will be all your variable costing. The lower part of the statement will be all your fixed cost. Okay, so towards the end of the question, mesti buat reconciliation. So kalau you tengok dekat sini, soalan tidak melibatkan sebarang ledger, sebarang journal atau pengiraan yang pelik-pelik. All the calculations, dengar betul-betul, all the calculations will be done in the statement. Meaning, ini bila hantar madam nampak ada kila sini, semua ada kila. Okay, kalau you tak kira, tiba-tiba ada figure, saya tak bagi you markah penuh. Sebab the calculations are all done inside the statement or inside your reconciliation table.
Okay, so all yang kira-kira tu mesti dalam bracket. Kalau you tak buat dalam bracket tu, tak dapat markah lah. Okay, sebab these are the only places yang you ada guna untuk calculations. So untuk topic 9, calculations all will be done in the statement itself or in the reconciliation table. Bukan dikira di luar. Okay, alright. So the later part of the notes is what we already discussed in the slide earlier. Okay, the advantages and disadvantages. So this one you can go through nanti. Yang ni pun selalunya akan ditanya dalam UPS. Okay, alright. So do you have anything to ask? Selalunya takkan tanyalah sebab petang-petang macam lepas makan nasi, dia akan join GM, lepas tu dia akan pergi ke kayangan lah. Okay, so please nanti tengok balik video yang saya buat tu. Okay, yes Bradley? Madam. Ya. Yang ending inventory yang 5,000 tu macam mana Madam dapat? Macam mana saya dapat? Oh. Ni 5,000 ni. Okay. Saya scroll balik Okay, RM10 ni saya ambil dekat sini Bradley. Boleh? Ni RM10. Okay. Yang ending inventory unit tu saya ambil dari soalan. Okay. Ini ending inventory. Macam mana saya dapat RM5,000? Jeng jeng jeng. Macam mana saya dapat RM5,000? Aduh, beda. Macam mana dapat RM5,000? Awak ada beginning inventory, awak ada production, and awak ada sales. Boleh kira tak ending inventory? Boleh kan? Boleh ke tak? Boleh. So RM5,000 tu I kira bukan datang dari langit. Okay Bradley? I rasa orang lain tak sedar pun. Dia macam angguk-angguk je. Thank you Bradley. I'm sure when you ask this question, the rest pun macam akan alert. Oh yalah mana datang itu RM5,000? Itu RM5,000 you kena kira from here. Okay? Okay, thank you Bradley for the question. Okay, anything else? Yes. Anything else? Tak ada. Okay, I'm going to stop sharing. Okay, so tutorial macam biasalah, buat semua. Okay, and then kita akan bincang hari Khamis. Okay. Okay, I am going to stop the recording first before I start babbling to you.